नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सलवात बर मोहम्मद व अहले बैत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। सलावत। लखां करोड़ां हमदो सना उस लम यज़िल वास्ते जेड़ा हमदो सना दे लायक है। लखां करोड़ां दरूदो सलाम उन्हां मुहम्मद वाले मुहम्मद वास्ते जेड़े दरूदो सलाम दे लायक हैं। लखां करोड़ा रहमतां उन्हां सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन वास्ते जेड़े रहमतां दे लायक हैं। और लखां करोड़ा लानतां उन्हां बदकिरदार लोगां वास्ते जेड़े लानत दे लायक हैं। हजूर अली, अज मेरी तकरीर दा मौजू है ज़लज़ला। ज़लज़ला एक मौजू ज़लज़ला ते दूजा मौजू है सहारा, आसरा। एक ज़लज़ला तो दूजा सहारा। जनाब के सामने मैं पारा नंबर 17 सूरह हज की पहली आयत पढ़ी है। अल्लाह कुरान च कह रहा है, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब से डर जाओ। बड़ी चंगी गल है, रब तो डर जाओ। रब तो डरना चाहिए। मालिक किस घड़ी तो डरना चाहिए, क्यों डरना चाहिए? फरमाया, इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअता, उस घड़ी से डरो जब क़यामत का दिन ज़ल्ज़ला आएगा। अल्लाह कह रहा है उस दिन तो डरो जिस दिन ज़ल्ज़ला आएगा। उस दिन पहाड़ रूई दी मानद होणगे, बंदे पतंगां दी मानद होणगे। अगर किसी बंदे नूं यकीन ना आवे तो हर रोज़ाना शाम नूं टैलीविज़न लावे तो रोज़ाना तुर्की ते शाम दे ज़लज़ले दीयां खबरां होंदियां। बंदा गौर करे कि एक लम्हे तो पहले ज़लज़ले ने हर शै ज़मीन बोस कर दी। तो जे फिर भी किसी को यकीन ना आवे तो कुछ दिन पहले भी छोटा जिहा ज़लज़ला आया सी 6.8 पॉइंट का। अच्छा, जेड़े फिर सुते रहे वो तो इंशाअल्लाह सुते रहे ना, उन्होंने अंदर नहीं ना पता लगा ज़लज़ला आया कि नहीं आया। तो जेड़े जागते सन ना कोई कमरियां च रहा, ना कोई मकाना च रहा, सारे जाग के बाहर आ गए। हालांकि छोटा जिहा ज़लज़ला सी, एक छोटे जे इलाके च आया सी, छोटे जे मुल्क च आया सी। लेकिन अल्लाह जिस कुरान जिस ज़लज़ले की अल्लाह कुरान च गल कर रहा, अल्लाह कुरान च कह रहा एक इलाके की गल नहीं, एक मुल्क की गल नहीं, बल्कि कायनात का कोई ऐसा जर्रा नहीं जेड़ा उस ज़लज़ले तो महफूज रह जाए। अल्लाह उस ज़लज़ले की गल कर रहा। तो कह कौन रहा? शैउन अजीम। वो अजीम कह रहा कि ज़बरदस्त ज़लज़ला होना। जिस दिन पहाड़ रूई की मानद होणगे, बंदे पतंगियां की मानद होणगे, तो उस दिन होएगा कि फिर अल्लाह अगली आयत कह रहा है, यौम तरौनहु तज़अलु कुल्ला मुर्ज़ियतन अम्मा अरअज़तु। उस दिन दूध पिलाती माएँ अपने दूध पिलाते पीने वाले बच्चों को भूल जाएंगी। इन्ना ज़बरदस्त ज़लज़ला होना। बेफिक्र हो जाओ, मैं ज़लज़ला भी दसना तो ज़लज़ले का अगला घर भी दसना। परेशान ना हो, खाली ज़लज़ले तो परेशान ना हो। अच्छा, हजूर एक मां नूं दुनिया तो सब तो ज़्यादा अजीज़ अपना दुध पींदा बच्चा हुंदा। बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, मां हर शै भुल जाती है, अपना दुध पींदा बच्चा नहीं भुलती। जिन्नी मर्जी हंगामी हालात आ जाए वो अपने दुध पींदे बच्चे नूं जरूर चुक लैंदी है।
پھر اللہ قرآن چ کہہ رہے ہیں ہوں بچیاں ماواں بہناں بھی تشریف فرمان، لیکن آیت آ گئی وہ پڑھنی ضروری ہے، اللہ نے قرآن چ بھیجی ہے۔ اللہ کہہ رہے وَتَضِعُ كُلَّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اس دن حمل والی عورتیں اپنا حمل بھی گرا دیں گی، نہ کوئی بھائی رہنا، نہ کوئی بہن رہنی ہے، نہ کوئی پتر رہنا، نہ کوئی دھی رہنی ہے۔ اچھا اے جڑیاں میں ساریاں گلاں کر رہا نا جی، یہی گلاں ساریاں تبلیغی جماعت والے بھی کر دیں، ساریاں یہ گلاں تبلیغی جماعت والے بھی کر دیں۔ اچھا سون واسطے کسی کو بستر نہیں منگدے، بستر انہوں نے انشاءاللہ موڈے تے ہوندا، کھان واسطے روٹی نہیں منگدے، چاہ واسطے دودھ نہیں منگدے، تے فیس 1 روپیہ نہیں لیندے، مفت تبلیغ کر دیں۔ اچھا کئی بندے تو انہوں تو اینے چالوں کہ سامنو تبلیغی جماعت والے آندے ہون تو راہ بدل جاندے، کئیاں مسیتاں دے بندیاں نے لکھ کے لایا ہوندا یہاں تبلیغی جماعت والوں کا آنا منع ہے۔ اچھا یقین جانو بیچارے گلاں سچیاں کرتے جے، وہ کہندے جے قیامت آنی ہے، زلزلہ آنا، نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ دیو، خمس دیو، خمس دا تو نہیں کہندے، زکوٰۃ دیو، خمس دیو، حج کرو، زلزلہ آنا جے، قیامت آنی جے، اے ہی گلاں کر دے۔ میں تبلیغی جماعت والا نہیں جے۔ اچھا اتھے بندے انہاں کو مفت تبلیغ نہیں سن دے، کہندے ہو گلاں ساریاں اے نماز پڑھو، روزہ رکھو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، زلزلہ ہونا جے، قیامت آنی جے۔ اتھے بندے مفت نہیں سن دے، ایتھے بندے لکھاں روپیے لا کے ہوئی گلاں سن دیں۔ فرق کی ہے؟ فرق یہ ہے تبلیغی جماعت علی بھی گل اے ہی دس دین، اسی بھی گل اے ہی دس دیاں، پر فرق یہ ہے تبلیغی جماعت علی بیماری دس دین، علاج نہیں دس دے، زلزلہ دس دین، زلزلے تو بچانا لے نہیں دس دے۔ زلزلہ دس دین ہو پر زلزلے تو بچانا لے نہیں دس دے۔ میں 2 گلاں مجلس سے پڑھ رہی ہیں، ایک زلزلہ، ایک سہارا، ایک آسرا۔ پھر اللہ قرآن چ کہہ رہا ہے میرا حبیب وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى، حبیب اس دن بندے پاگل ہو جان گے، بے ہوش ہو جان گے، کملے ہو جان گے، وَهُمْ بِسُکَارَى، تو حبیب وہ پاگل ہون گے نہیں، بندے کملے ہو جان گے، پاگل ہو جان گے، پر پاگل وہ ہون گے نہیں، ہون گے سارے ہوشج پر ہون گے پاگل۔ اچھا اگر کوئی بندہ پاگل ہو جائے نا حضور تو او دے دل تاثر نہیں ہوندہ، نہ او دے گوڑے تاثر ہوندہ، جیڑا بندہ پاگل ہوئے او دے دماغ تاثر ہوندہ جے۔ تو اللہ قرآن چ کہہ رہا ہے میرا حبیب اس دن بندے پاگل ہو جائیں گے۔ ثابت ہویا زلزلے دے خوفناک منظر قیامت والے دن جس ہستی ہوش چنینی ہے نا او دا نام محمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ۔ اور جاہلو ہے میرے سامنے کھلا قرآن جے، ایک پاسے تسی ہاتھ رکھ دیو تے ایک پاسے میں ہاتھ رکھ دینا، قیامت دے خوفناک منظر تے زلزلے جس محمد دے دماغ تے زلزلہ اثر نہیں کر سکتا، انہوں معمولی بخار نہ ہزیان کے میں ہو سکتا۔ کوئی سہارا بنیا جے، کوئی سہارا بنیا جے، بے فکر ہو جو میں سہارے بڑے دس کے جانن۔ تو انہوں پتا کسی علاقے سیلاب آ جائے تو پہلے فوجی ٹیمہ آ جاندی ہیں بھی کسی اچھی جگہ تے چلے جاؤ، کوئی سہارا لب لو، کوئی خشک جگہ لب لو، کوئی اچھی جگہ لب لو۔ ثابت ہویا قیامت والے دن زلزلے سہارے دا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ بابا مداح شاہ نہیں جی دارا دین پناہ لا، وہ کہنے یہ شیعہ نا، اے شیعہ مومن، اے جب تک مولا علی دے تو 60-70 ہزار بندہ نہ مرا لینے، نعرہ ایک بھی نہیں مار دے۔ میں بابا مداح شاہ دی گل کی تھی۔ اچھا اگلی آیت اللہ ایک اور ارشاد فرما رہے، اللہ کہہ رہے وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اللہ کہہ رہے جس دن سور پھونکا جائے گا ادن سارے حسب و نسب ختم ہو جانے، کوئی کسی دا کچھ نہیں لگدا۔
ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਪਿਓ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਚਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭਰਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਸੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਿਕ ਆ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਮੁਕਾਈ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਹਸਬੋ ਨਸਬ ਮੁਕਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਮੁਹਿੱਬੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਮੁਨਕਰੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਭਰਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਵਲਾ ਯਤਸਾਲੂਨ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 6 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਾਕਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮਰੀਜ਼ ਹਲੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 3 4 5 ਜ਼ਾਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥਾਣੇ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜੱਟ, ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ, ਕੋਈ ਅਰਾਈ, ਕੋਈ ਕੁਰੇਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਗੁੱਜਰ, ਕੋਈ ਡੋਗਰ, ਕੋਈ ਵੱਟੂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਜਰ, ਡੋਗਰ, ਕੁਰੇਸ਼ੀ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਕਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਦੱਸਣਾ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਕਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵਕੀਲ। ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿਣਾ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਨਾ ਮਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਭਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਬੇਟਾ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੀਰਨ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੀਰਨ, ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਸਬੋ ਨਸਬ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿ ਸੁन्नी, ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ 15 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਹਾਬੀ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਆਗੇ ਤੇ ਕੰਮਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਮੈਂਡਾ ਹੋਤਾ। ਮੈਂਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਲੇਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਲੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਲਾ ਬਣਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਨਾਬ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਇੰਜ ਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਸਾਰੇ ਕੰਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਲੀ
کہ بندے انسانیت تو نکلن چ تیار ہو گئے. مفتی صاحب نے اپنی کتاب چ لکھیا ہے قرآن تے میرے ہاتھ نہیں, سارے حسب و نسب ختم ہو جانے سوائے محمد دے حسب و نسب تو. اتے کوئی کسے دا نہیں رہنا, بھائی بھائی دا نہیں رہنا, صرف ایک کوئی بھائی بھائی دا رہنا جنہوں نبی فرمایا سی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یا علی تو دنیا تے بھی میرا بھائی ہے تے آخرت تے بھی میرا بھائی ہے. اتھے کوئی کسے دا نہیں رہنا, سارے وکھرے وکھرے ہو جانے نہیں. ایک بڑی خطرناک گل ہی پر مولوی تیرے واسطے حسب و نسب باقی رہنا نبی دا, نبی دا حسب نسب, نبی دا پیو رہے گا نبی دا حسب و نسب ہے نا. نبی دی ماں, بولو بھائی, نبی دی ماں, نبی دی بیٹی, نبی دا بیٹا, نبی دا پیو تے نبی دا چاچا, نبی دا چاچا. او بے ایمانہ ابو طالب نو چھڑ اپنی فکر کر. اچھا میں نے گل یاد آگئی, میں اگے بھی پڑھی سی لیکن اس گل دا لطف بڑی مشہور گل ہے. بھئی کوئی بندہ حافظ قرآن ہوئے نا حضور, میں کسے حافظ قرآن دی نفی نہیں کردا, ضرور قرآن حفظ کرنا چاہیے, قرآن کمال ہے, لیکن حفظ کرنا واجب نہیں. اتھے مشہور گل ہے بھی ایک حافظ قرآن ہوئے نا, گناہگار حافظ قرآن, تو بڑی مشہور گل ہے 14 پشتاں بخشوا سکدا, 7 اتلیاں تے 7 تھلڑیاں, باواں چوتھی پوچھ تو آپ انشاءاللہ سکھ ہوئے. 7 اتلیاں بخشوا سکدا تے 7 تھلیاں بخشوا سکدا. گناہگار حافظ قرآن جنہیں قرآن حفظ کیتا ہوئے 14 پشتاں بخشوا سکدا. 14 او تے 15واں آپ ہیں مولوی. قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس گا, ایک گناہگار حافظ قرآن 14 پشتاں بخشوا سکدا, جس محمد تے قرآن اتریا ہو سکا چاچا بھی نہیں بخشوا سکدا. تیری مرضی ہے بھائی, سکا چاچا بھی نہیں بخشوا سکتا. میں کیا مالکا یہ رشتے ختم کیتے کیوں نہیں, یہ سارے رشتے مکائے کیوں نہیں؟ نہ باپ بیٹے دا, نہ بیٹا پیو دا, نہ بھائی کسے دا. مالک یہ سارے رشتے مکائے کیوں نہیں تے پیغمبر دے رشتے قائم رکھے کیوں نہیں؟ مالک آئے توڑے کیوں نہیں, پیغمبر دا جوڑیا کیوں نہیں؟ فرمایا جو میں نے توڑے ہیں وہ ہیں جنہوں نے حساب دینا ہے, اور جو جوڑے ہیں وہ ہیں جنہوں نے حساب لینا ہے. کوئی آسرا بنیا جناب دا, کوئی آسرا بنیا جناب دا. ایک آیت اور پڑھ دئیے. نعرہ تو کوئی نہیں کسے مارنا, محنت لگتا میں سبینہ ہی پڑھدا پیا, پر کوئی نہیں پڑھنیاں حضور میں بھی آیتا ہی, سور میری کوئی نہیں پڑھنیاں میں آیتا ہی. سورہ القصص پڑھ رہے, اللہ قرآن چ کہہ رہے کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر شے ہلاک ہو جائے گی الا وجہہ, سوائے اللہ کے چہرے کے. ہر شے ہلاک ہو جانی جے سوائے اللہ دے چہرے تو. 5ویں امام دا دربار سی, ایک بندہ آیا تو اس کہ یا مولا سی سنیا ہر شے ہلاک ہو جانی ہے سوائے اللہ دے چہرے تو مولا فرمایا تو صحیح سنیا, اے ٹھیک ہے واقعی ہلاک ہو جانا. اس کہ مولا تے اے صحیح گل ہے سی ایویں ہی سنیا بے اے تو تھلوں اللہ بھی فنا ہو جانا, ایس تو تھلوں. مولا فرمائے دینا نالائق, تم نے اللہ کو جسم والا اللہ سمجھ لیا ہے. بھئی جدہ اتلا دھڑ ہوئے گا, منہ ہوئے گا, وجہ چہرے نو کہندے نا وجہ ہو, جدہ چہرہ ہوئے گا تھلیا دھڑ بھی ہوئے گا. مولا فرمائے دینا تو حیو قیوم ہے, انہیں فنا کوئی نہیں ہونا. تو انشاءاللہ 90% اللہ نو بھی تھلوں فنا کر دیتا. اس نے کہا مولا ہم نے تو ایسا ہی سنا ہے. پھر مولا نے اپنی موجز نما زبان سے ارشاد فرمایا, مولا نے فرمایا تم نے اللہ کو اس لیے ایسا پایا ہے کہ تم نے دین ہم سے حاصل نہیں کیا. مولا فرمایا تم ہم سے دین حاصل کرتے تو اللہ کو ایسا نہ پاتے. اللہ جسموں سے پاک ہے. اس نے کہا مولا سیدھے قرآن چویں ہی سنیا
بھی جدو سور پھونکا جائے گا سوائے اللہ دے چہرے تو ہر شے فنا ہو جانی ہے. مولا فرمائے جڑا چہرہ ہوندا وہ علت معرفت ہوندا, چہرے دی وجہ تو بندہ پہچانیا جاندا. مولا نے اپنی معجز نما زبان چو ارشاد فرمایا جو بندوں کے چہرے ہوتے ہیں ان سے بندے پہچانے جاتے ہیں, اور جو اللہ کے چہرے ہوتے ہیں ان سے اللہ پہچانا جاتا ہے. او سکیا مولا اللہ دے چہرے کیڑے, فرمایا نحنو وجہ اللہ, ہم ہی اللہ کے چہرے. مولا فرمایا ہم ہی اس کی معرفت کے سبب بنے ہیں, ہماری وجہ سے ہی اللہ پہچانا گیا. ثابت ہویا جڑی شے ہلاک نہیں ہونی قیامت والے دن جڑا آسرا بڑھنا وہ محمد و آل محمد. چھٹے امام دا دربار سی, مجلس تے حضور ملے ہون پڑھن لگا, تسی ڈلے ہو گئے مجلس میں ہون پڑھن لگا جے. ایک شعر پڑھا جی, اچھا جی حاضر, ایک شعر پڑھا جی, ایک شعر پڑھا جی. چلو علی کو رکھتے ہیں عنوان گفتگو, چلو علی کو رکھتے ہیں عنوان گفتگو, پھر دیکھتے ہیں محفل میں رہتا ہے کون کون. چھویں امام دا دربار سی. مولا نے فرمایا بھئی اللہ نے سب تو پہلے زمین والے نو موت دینی, سارے تو پہلے زمین والے نو موت دینی. تسی بے فکرے نہ ہو بھی جنہاں دی زمین ہی کوئی انہوں موت ہی نہیں آنی. مولا نے فرمایا جڑے زمین تے رہندے پہلے انہوں نے موت آنی ہے, پھر آسمان والے نو موت آنی ہے, پھر حضرت جبریل علیہ السلام نو موت آنی ہے, تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نو موت آنی ہے. ہے مولوی ویسے ایک گل تے دس, جے علیہ السلام نہ لے تو کوئی رضی اللہ رہ جائے گا؟ جے علیہ السلام نہ رہے تو پترہ رضی اللہ ایک نہیں رہنا, یہ جانے سارے ہی نہیں. اچھا جدو معاشر دا میدان ہوئے گا ہر شے فنا ہو جانی ہے سوائے اللہ دے چہرے تو, پھر اللہ نے قرآن چ ارشاد فرمایا پھر عرش سے ایک آواز آئے گی. عرش تو آواز کیڑی آئے سورۃ مومنون چ اللہ فرمایا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے. عرش تو آواز آئے گی آج کس کی بادشاہی ہے. میں جان لگے تو موت دا ڈر لا کے جانا جے, روزیاں دا مہینہ جے, بچ جاؤ تو اللہ تو ڈر جاؤ, تے دوزخ تو بچانا لیا نو مان لو. میں دوزخ تو بچانا لے دس کے جانے جے. عرش تو آواز آنی آج کس کی بادشاہی ہے. پھر اس آیت دے اگلے سے جواز ہے کہ وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ, آج اس کی بادشاہی ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے. اور کدی کدی اللہ تے بھی بول پیا کرو, آج جو دی بادشاہی ہے جڑا واحد بھی ہے تے قہار بھی ہے. علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا فرمائیں کمال دی بحث انہوں نے کیتی ہے. انہاں کے کوئی دو بندے بولن والے, دو بندے, انہاں کیا ایک اللہ تے دوجا بندہ نہیں, یہ دونوں بندے ہی بولن والے. انہاں کمال دی بحث کیتی. انہاں کیا اگر ایک اللہ ہوندا سوال کرنا والا تو پوچھدا آج کس کی بادشاہی ہے, دوجا جواب دیندا تیری. تے جے اللہ سوال کر رہا ہوندا دوجا بندہ سوال کر رہا ہوندا آج کس کی بادشاہی ہے, اللہ کہندا میری. اتے تیری تے میری تے سوال ہی کوئی نہیں, ایک صفتہ بیان کر رہا اور تیری میری علی تے گل ہے ہی کوئی نہیں. ایک صفتہ بیان کر رہا, ایک صفتہ سن رہا. ایک کہہ رہا آج کس دی بادشاہی ہے, دوجا کہہ رہا آج قہار دی بادشاہی ہے. میرا خیال ہے میں دعا چو ایک نو اللہ کہاں دے تسی نعرہ مارنا, پر بے فکر ہو جو میں دعا چو ایک نو بھی اللہ نہیں کہنا. علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا کہتے ہیں کوئی غیر اللہ ہیں دونوں, جیڑا ایک صفتہ بیان کر رہا تے دوجا صفتہ سن رہا. پھر قرآن چو دونوں ہی لب گئے, پھر قرآن چو ہی دونوں ہی لب گئے. اللہ سورہ کاف فرما رہا الکیا تم دونوں تم دونوں فی جہنم کل کفار عنید, تم دونوں کافروں اور مشکروں دونوں کو جہنم میں پھینک دو. اللہ کہہ رہا دوئے تسی کافرانوں تے نہ منن والےاں نو جہنم میں سٹ دیو.
दस का मौलवी जबरील भी मर गई ते इजराइल भी मर गई। ये दोनों बिरा हैं केड़े? ये दोनों हैं केड़े? मैं उस बंदे दे कदम थल्लों चुम लवां जेड़ा ओदे कोल गया जिन्हें नेज़े ते कुरान पढ़िया सी, जिन्हें नेज़े ते कुरान पढ़िया सी, तफसीर नूरत सकलैन। बंदा इमाम मजलूम कोल गया, उस आख्या मौला ये दोनों भाई हैं केड़े? मौला ने फरमाया फिर उस दिन गैब से आवाज आएगी, या मोहम्मद या अली। हुण एक नाम मैं लेना, हुण एक नाम मैं लेना ते एक ना तुसी लवो, मजलिस मुकम्मल करिए। जाकर कहने नारा मारो आवाज जाए नजफ तक, मैं कहना नजफ तक तो आवाज ना जावे, कम अज कम चौक तक तो जावे ना। इन्ना उच्चा नारा आवाज लाइए भाई चौक तक तो आवाज जाइए ना। एक नाम मैं लेना, एक तुसी लो, या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या अली। फिर गैब जो आवाज आएगी, किताब का नाम जनाबी उल मवद्दत, बाब नंबर 6 सवा नंबर 85। छठे मौला ने फरमाया फिर एक गैब से आवाज आएगी, ए मोहम्मद तुम नबूवत के मुनकरों को जहन्नम में फेंक दो, ए अली तुम विलायत के मुनकरों को जहन्नम में। सब तो यह अशर बपा करना ना ला इलाहा इल्लल्लाह, जिन्हें अशर बपा करना हो ला इलाहा इल्लल्लाह, जिन्हें जल्जले तो बचाना जो नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। खड़ा करो जी जरा, इंज नहीं भाई, कोई और पेट्रोल वाली गल आई है, वो काम थोड़ा तेज करिए। अल्लाह दरजात बुलंद करे माशाअल्लाह जी। शुक्रिया जी भाई जी, जे तुसीं इवें ही सुनिया तो मैं तो छड्डण लगा जी, तो जे सही सुनिया तो फिर हजूर मैं अगे पढ़ांगा, तो बड़ी चस आनी जी। अच्छा ये अशर बपा किने करना? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अशर तो बचाना किन्ना है? मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मौलवी साहब जन्नत जान दे दो आसरे जे, मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। अल्लाह कुरान च कह रहा है जे जन्नत जाना जे दो आसरियां नूं मजबूती नाल पकड़ लो, मुहम्मद मुस्तफा नूं पकड़ लो नबूवत दी वजह तो, हैदर करार नूं पकड़ लो विलायत दी वजह तो। जाकर साहब तो आ गए, मेरा टाइम तो मुक गया भाई। लो हजूर एक भी मेहरबानी जी बड़ी। तीन जानवर तुहानूं पता भी वो हैं जानवर, पर उन्होंने जाना जन्नत है इंसानी शक्ल च। तीन जानवर, पहला जानवर है बलम बाऊर दा गधा, कई तो इंशाल्लाह ना ही पहली बारी सुनिया होना। पहला बलम बाऊर दा गधा, दूजा हजरत यूसुफ वाला भेड़िया, तीजा साहबा काफ दा कुत्ता। ओ भाई जन्नत दे आसरे दसने ना, तो मैं तरीका दसन लगा जन्नत जान दा। एक वाक्य मैं दस देना, बलम बाऊर वाला। बलम बाऊर हजूर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने च बंदा सी, ते अल्लाह ने इनू इसमें आज़म अता कीता सी, ते जेड़ी भी दुआ मंगदा सी अल्लाह सुन लैंदा सी। इसमें आज़म जो दे कोल सी बाबा जी, ते उहदे मुकाबले ही तो नहीं बल्कि उस दौर च किया जा सकदा भाई अल्लाह ने हजरत मूसा नू भी बड़े मौजे अता कीते सन। हजरत मूसा कोल एक आसा सी, उहदे काफ़ी सारे मौजज़ात अलामा बशीर अंसारी ने लिखे किताब तारीख़ इस्लाम च। कुछ मैं वो मौजज़ात लिख के ले आया, वो मैं जनाब की खिदमत अली च पेश कर देना कि हजरत मूसा का आसा जिहड़ा सी वो मौजज़े किहड़े किहड़े करदा सी। सब तो पहले गल ये है भी वो दो शाखा सी। दो शाखा समझते हो, अगों दियां दो शाखा सन, पहला मौजज़ा। दूजा मौजज़ा ये है भी वो हर वक्त सरसब्ज रहिंदा सी। आसा आसा भाई जी सोटी नूं कहंदे ने, मैं आसान कर देवां, वो हर वेले सरसब्ज रहिंदा सी। तीजा मौजज़ा
हज़रत मूसा नूं अंधेरे च इंज करते सन तो रोशनी देंदा सी आसा। चौथा मौइज़ा हज़रत मूसा अगर पानी लैण वास्ते उस आसा नूं कूए च कर देंदे सन, नाल डोल बन देंदे सन तो आपे ही आसा डोल नूं खिच लैंदा सी। तुसीं तवज्जो नहीं कर रहे। चौथा मौइज़ा अगर पानी आ जांदा सी, दरिया या नहर आ जाती सी, हज़रत मूसा वो नहर च मारते सन, आपे पानी खुश्क हो जाता सी ते राह बन जाते सन। पंजवां मौइज़ा जिथे हज़रत मूसा थक जाते सन उन्होंने अपनी सवारी बना लेंदे सन। छेवां मौइज़ा जदों हज़रत मूसा नूं भुख लगती सी उहदे विचों ताज़ा शहद बरामद होंदा सी। अठवां मौइज़ा जिथे जरूरत होंदी सी ना बड़ा वड्डा अजदा बन जाता सी, जिथे जरूरत होंदी सी वड्डा अजदा बन जाता सी ते छोटिया मोटिया सप्पां नूं तां एवें ही खा जाता सी। मूँह इन्ना खोलदा सी कि उतला सिरा छत नाल लग जाता सी, दूजे वाला सिरा जमीन नाल होंदा सी। उठ जिन्नियां पत्थरां नूं निगल लैंदा सी। जदों हज़रत मूसा दा दिल करदा सी खड़ा करदे सन तां आसा बन जाता सी। आसा दी समझ आ गई जी। जदों फिरौन तंग आ गया ना हज़रत मूसा दे मौजज़ात तो, जदों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो तंग आ गया, उस आख्या कोई बंदा लभो जिहड़ा हज़रत मूसा दा मुकाबला करे, कोई बंदा लभो। उन्होंने एक बंदे दस्सिया भी बंदा तो है बलम बाऊर, जे मन गया तो मौजज़े वो करन जानदा, हज़रत मूसा दा मुकाबला तो शायद ना कर सके पर यह है भी कोई माड़ी चंगी सरात सन ला लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। तवज्जो गुलफाम जी, फिरौन ने अपने बंदे गले बलम बाऊर वाल भी आ साड़ी टीम में शामिल हो जा, साढ़े लश्कर शामिल हो जा। तो बलम बाऊर उन्होंने आखे कोई ना लग्या। तुहानूं पता है इस इलाके का रिवाज है यह दुनिया का भी जदों कोई आके सख्त अफसर लग जाए ना इलाके च तो किसी चौधरी की गल ना मनता होवे, किसी भी चौधरी की गल ना मनता होवे तो बंदे कहते हैं फिर इवें करो भी अपनियां बीबियां घल्लो इहदे वल ते इहदी बीवी नाल कोई राबता कड्ढण। यकीन जानो इवें ही हुंदा जे, कोई अफसर सख्त लग जाए ना बाबा जी तो माइयां नाल ना वो सूतरा कर लैंदियां, माइयां घल्लो। उन्हें क्या ठीक है। कई बंदे तुहानूं पता फिर बीवियां तो बड़े मजबूर होंदे ने, जिन्हां दी शादी हुई है वो तो दसो ना भाई, दूजे तो चलो ना बोलो, शादी वाले तो दस सकते ना। कई हजूर बड़े मजबूर होंदे जे, वो बाहर जिन्ने मर्जी डीसी बने जान ना घर आके बिल्ली बन जाते जे। अच्छा वो बलम बाऊर ने इवें कीता जी कि काफ़ी सारिया औरतां घल दित्तियां, उन्होंने बड़े रेशमी ते भड़कीले लिबास पवा के, हाथ च सोने के कंगण पवा के ते कन्नां च हीरे दियां वो बालियां पवा के तो उसदी बीवी अल गल दित्तियां। उन्होंने जड़ियां बीवियां सन उन्हें जाके कहा बलम बाऊर की बीवी नूं, उन्हें आखिया जी तुसीं ते बड़े अजीम लोग हो, बड़े अजीम लोग हो, तेरे बंदे कोल इसमें आज़म है, असी तो मस्कीन आदमी हाँ, फिरौन दियां कनीज़ां, उस बेचारी कोल कुछ भी नहीं सी। उस आख्या जी असी कित्थों दे अजीम बंदे हैं, साढ़े घर ते चज दा झुल्ला भी कोई नहीं, गरीब बंदे सन। बहरहाल वो औरतां ने जो करना सी अग ला के वो चलियां गई। शाम नूं जनाब बलम बाऊर आया घर ते बीवी दा कोई मूड सीधा नहीं सी। उस रोटी अगे रखी, उस आख्या खा रोटी, उस आख्या रोटी तो खा लेना पर तैनूं होया की है, वो की बनी आ, उस आख्या तैन मेरे नाल की लगे, खा रोटी, रोटी खा तू, छड्ड अगलियां गल्लां। उस आख्या मैं तो सुबह गया तेन चंगी भली छड्ड के, हुण शामी आया, गल भी मैं तेरे नाल कोई नहीं कीती, ये तैन की होया? उस आख्या मैं तेन कहनी आ छड्ड रोटी खा। उस आख्या सीधी गल कर, गल की है? उस आख्या की गल करा, तू कहना मेरे को इसमें आज़म है, साढ़े घर चज का झुला कोई नहीं। अज फिरौन दी कनीज़ां आईयां सन, सोने ते चांदी ते हीरे ते जवाहरात ते भड़कीले लिबास। उस आख्या फिर की चाहनी है? उस आख्या छड्ड मूसा नूं ते छड्ड मूसा दे अल्लाह नूं, जा जाके फिरौन दे लश्कर शामिल हो जा। वो हजूर फिर औरत के आखे लग गया ते मुकाबला करन चले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा। मैं नतीजा देन लगा जे, यकीन जानो जन्नत जान दा मैं राह दसन लगा जे। क़यामत दा जलजला आवे तो भावें हशर बपा होवे, जे नतीजा तुसी याद कर लिया तो अज तो बाद क़यामत तो डरन की लोड़ नहीं। पर वह यह मतलब नहीं भी बुरे अमाल बंदा करे,
روزے سارے رکھنے چاہیے، نمازاں ساریاں پڑھنیاں چاہیے، اللہ تو ڈرنا چاہیے، حقوق العباد ادا کرنا چاہیے۔ اچھا وہ جناب اس اپنا کھوتا کڈیا تو کھوتے اتنے بہ گیا تے تیار ہو گیا حضرت موسیٰ دے مقابلے جان۔ اس کھوتے نو پہلی چھڑی ماری تو پھر دوجی چھڑی ماری تو پھر تیجی ماری، پہلی ماری دوجی ماری تو پھر تیجی ماری۔ ویسے انہیں کھوتے نو اینا ماریا سی کہ کھوتا مر گیا سی۔ جدو پہلی چھڑی ماری تے دوجی ماری تے تیجی ماری نا، کھوتا اپنی جگہ تو کوئی نہ لیا، وہ کھلوتا رہا، گیا کوئی نہ۔ وہ دیکھو ادو اسم اعظم ہے سی، ہلے اللہ نے کھویا نہیں سی، ادو اسم اعظم ہے سی۔ انہیں کھوتے نو زبان دیتی، اسم اعظم دیتا تو کھوتا بول پیا۔ اس نے کہا کھوتیا ٹردہ کیوں نہیں؟ اوے کھوتیا، کمال دا جواب دیتا کھوتے نے۔ اس نے کہا میں کھوتا نہ کہے کھوتیا۔ تھوڑی مرضی ہے بھائی، تھوڑی مرضی ہے۔ اس نے کہا میں کھوتا نہ کہے کھوتیا۔ ہن بلم بہور نے انہیں زبان دیتی سی، ہلے انہیں کیتا ککھ نہیں۔ اس نے کہا میں کھوتا نہ کہے۔ بلم بہور نے کہا کھوتا نہ کہو تو کھوتا ہے جو کھوتا، میں بندہ تو کھوتا، میں آنا کھوتے نے پھر جنت جو لینی سی، انہیں گل تے پھر کمال دی کرنی سی نا۔ اس نے کہا اے دس میں تے تو کھوتا کہہ رہے ہیں، آپ تو بندہ بنیا ہویا، میں پتہ ہی تین کھوتا کیوں کیا؟ بلم بہور نے کیا کیوں کیا؟ اس نے کہا دس معصوم دے مقابلے تو چلے ہاں کہ میں؟ اس نے کہا معصوم دے مقابلے تو چلے ہاں کہ میں؟ مصیب میرے حصے دا باویرہ پڑھنا تے میں نتیجہ دین لگا جے۔ بلم بہور نے کہا معصوم دے مقابلے تے پھر میں ہی چلے ہاں۔ اس نے کہا پھر اپنے ایمان نال دا کھوتا تو ہے کہ میں؟ کھوتا تو ہویا کہ میں؟ ثابت ہویا جیڑا گدھا ہو کے، جیڑا کھوتا ہو کے معصوم دا حیا کرے او بندہ، تے جیڑا بندہ ہو کے معصوم دا حیا نہ کرے کھوتا جائے۔ وآخر دعوانا